আমরা বিগত অনেকদিন ধরে এই জামের মধ্যে পুরা পুরা কষ্ট পাইতে আছি সব ড্রাইভাররা। তারা কি গাজার চেকে করে, গাজার চেকিং করতে করতে ডেলি 4 গাড়ি 5 গাড়ি চেক করে। এদিকে তো শত শত গাড়ি আপ ডাউন করে, কিন্তু মানে 4-5 গাড়ি যদি ডেলি চেকিং এ ছাড়ে আর বাদ বাকি গাড়ির লাইনে দাঁড়ায় না থাকে, তখন এই গাড়ির এদিকে না খাওয়ার ব্যবস্থা আছে না কিছুর ব্যবস্থা আছে, ড্রাইভাররা খুবই কষ্ট পাইতেছে। এদিকে আমরা খুবই কষ্ট পাইতেছি। এখন এই বিষয় হলে আমরা সকাল 8:30-9টার থেকে রাস্তা বন্ধ করে রাখছি। তারা পারে কিন্তু স্ক্যানার মেশিনের না ফটাফট গাড়িটা চেক করে ছেড়া দিত, তারা এও করে না। উল্টা তারা কি করছে, গাড়িটারে যে গাড়িটা চেকিং এ যায় ওই গাড়ির মাল আনলোডিং লোডিং করে, ওই কারণে তারা পয়সাও নেয় 1000-1200-1300। হ্যাঁ, এই লেবার তারা বলে লেবার দিয়ে চেক করে, লেবার দিয়ে চেক করলে ওই পয়সা লাগে, এটা বলে আমরা দিতাম। আমরা যেমন 12 চাকার থেকে নিতে আছে 600-700, 1000-1200 এরকম 1000-1200 করে নিতে আছে, 6 চাকার থেকে নিতে আছে 400। এদিকে একটা কথা নেই 500। তারপর এদিকে গাঁজা চেক করে না অনেক গাড়ি, আবার আসাম গেটে গিয়ে গাঁজা চেক করে, এটা কিরম কথা? এই বিষয়কে আপনারা ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ জানাইছেন? ইউনিয়ন কর্তৃপক্ষ সবাই জানানি হইতে আছে, কোনো কিছু কোনো থেকে আমরা কিছু পাইতে আসি না। এই কারণে আমরা সব ড্রাইভার মিললে এদিকে রাস্তা অবরোধ করছি, আমরা আর পারতে আসি না। এই বিষয়ে আপনারা উপরমহল শ্রী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ তাই দেখেন, আমরা বিষয় আমরা উপরে একটু দেখেন কি করবেন, আমরা দেখেন। खड़े हैं 5 दिन हो गए जहाँ खड़े हो, और ये जो चेकिंग होती है ये तो बिल्कुल ही 0% चेकिंग करते हैं। 2 गाड़ी रोज की चेक करते हैं, गाड़ी पीछे से इतना आ जाता है। हमारा कहने का यही मतलब है कि जो गांजे वाली गाड़ी है, गांजा कौन लोड करवाता है, कौन करता है लोड, किसकी मदद से वो इधर तक आता है, उसको क्यों नहीं पकड़ा जाता? उसको पकड़िए अब, ताकि चोर को क्या पकड़ना, चोर की माँ को पकड़ो ना, ताकि दोबारा दूसरा चोर ही ना पैदा हो। तीसरी बात यह है कि जहाँ हमारे को 4 दिन हो गए 5 दिन यहाँ खड़े को, तो यहाँ कोई सुविधा नहीं है किसी चीज़ की भी, लैट्रिन बाथरूम पानी की कोई सुविधा नहीं है। और ये गाड़ियों के आगे चेकिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ 1500 रुपया गाड़ी का आएगा ये चार्ज करते हैं। क्यों भाई? हम कौन लेते हैं ये पैसा? कौन लेते हैं? ये पुलिस वाले लेते हैं थाने में, वो जो उन्होंने आगे जो लेबर रखा है उनको पैसे देने पड़ते हैं, वो तब जाके चेक करते हैं वो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कैनर लगाइए, हर बॉर्डर पे स्कैनर है, गाड़ी स्कैनर होती है, उसके पीछे सब कुछ पता चलता है भाई क्या माल इसमें है क्या नहीं है। तो इंडिया बहुत एडवांस कर गया है, लेकिन त्रिपुरा बॉर्डर क्यों पीछे है? स्कैनर नहीं लगा सकते। तो अभी क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि ये जहाँ स्कैनर लगाया जाए, जो गांजे वाली गाड़ी है जिसमें माल मिलता है उस गाड़ी को पकड़ के ड्राइवर को 3rd डिग्री का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो बताए कि कहाँ से माल लोड किया, किसकी बिल्टी है, कौन ट्रांसपोर्ट है, कहाँ से लोड किया, तब जाकर पता चलेगा। जब ऊपर से एसी में बैठ के हवा में फायर करोगे तो कहीं निशाने में गोली नहीं लगेगी, ताकि उसको पकड़ना पड़ेगा, ताकि ये ड्राइवर जो गरीब आदमी है ये अपने कहीं जगह पे पहुंच सके। 6-6 दिन हमारे को जहाँ ही खड़े हो जाएंगे तो हम कैसे? डीजल जहाँ चोरी होता है, रात को कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है, सुबह दिन आता है तो पुलिस वाले भाई बेचारे आ जाते हैं, क्या है क्या नहीं है, रात को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई यहाँ पेट्रोलिंग नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता। ये हमारी समस्या जो है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, तभी ये जाम खुलेगा, नहीं तो वरना ये ऐसे रहेगा। তো তাদের তো অভিযোগ হলো একসঙ্গে গাড়ি চলবে। আমাদের কাছে যে খবর আছে প্রায় 150 গাড়িকে একসঙ্গে ছাড়া যাবে না, এবং আমাদের কাছে এও খবর আছে যে এর সঙ্গে কিছু অবৈধ জিনিসপত্র আসামের উদ্দেশ্যে পাচার হবে। তো আমাদের তো যা প্রসিডিউর তা করতে হবে। তো এর মধ্যে কিছু অসাধু লোক আছে যারা এর মধ্যে শেল্টার দিচ্ছে, তো আমরা আমাদের কাজ চালিয়ে যাচ্ছি, বাকিটা দেখা যাবে। চালকের একটা বিষয় একটা অনুযায়ী করে তারা টাকা নিচ্ছে, সেই বিষয়ে আপনি কি বলেন? না, এটা কোনো ইয়ে নেই, সত্যতা নেই। চালকদের কথা শুনে তো এখানে বিভিন্ন জন বিভিন্ন অভিযোগ করছে, এটার কোনো সত্যতা নেই, ওরা এইভাবেই বলছে। তো গাড়ি চেকিং করতে একটু সময় তো লাগবে, তো আমরা দেখছি কীভাবে তাড়াতাড়ি করা যায়।